इटा आम आसलु न से मोर सांग घर के जाऊँ आर खरा केन्दा हो देख से वीडियो वीडियो बन नहीं पार्बार एटा जाऊँ मोर सांग घर के आम 3टा पिला बाहरी करी आर टे खरा कमीचे से लगे जाऊँ आ खरा एंता हो पूरा आँकेन सब अंधार कर दूचे आज बहुत दिन पर गोटे वीडियो बनामु आर देखुन आकेटा अच्छे से सांग घर घर मैंने दिसलान मैं जाऊँ हाड़े तो देख आगे इटा पलि आसना आम सांग घर के केन्दा डिजाइन देख सावित्री व्रत लगे क्वालिटी जिनिस आर ओडिशा रे कॉटन साड़ी केन्दा बुना हो देख बहुत बढ़िया देखा जाऊे 4टा धरी वाला साड़ी आगो देख तापर सब किसी कहमु गुटे गुटे कर सब जिनिस देखा हवा देख केन्दा दूचे साड़ी तापर आगे सब गुटे गुटे कर देखा हवा। तो वेलकम आमर चैनल के बहुत बहुत वेलकम। बहुत दिन पर आज वीडियो बनाऊँ खरा बहुत हो से वीडियो नहीं बने पड़ते और वीडियो आज बनावार कारण होचे कि सावित्री व्रत आसला न से बहुत बढ़िया साड़ीटे आपर मान लगी 4टा देखूँ इटा धड़ी इटा अच्छे आउ ई डिजाइन बहुत फेमस है देखुन 4टा धड़ी गोटे आड़े अच्छे गोटे आड़े 2टा धड़ी अच्छे ई डिजाइन आपण मानक केवे देखबार के नहीं मिली थाए और मुई आपण मानक पहला देखामी यूट्यूब रे केवे नहीं पन देखुन 1 2 3 4 आउ ई धड़ी जेन अच्छे ई धड़ीर दाम बहुत है आपण मैंने जानिछन। तो सावित्री व्रत लगे खाली वीडियो में बनाऊे बहुत कष्ट कर मान लगे खाली देखुन केन्दा केन्दा हेसी केन्दा कर बंसी साड़ी देखुन गुरा जेड्रा एटा अगिलाटा देखुन ता साइड रे गुढ़ा हेसी आउ ई जेन अगलू से के रस्सी बने पारबे पूरा बढ़िया रस्सी हेसी बंटी देवा पे एंता टान रस्सी हेबा जेटा देखो पूरा छिड़े नहीं देखुन एटा एंदा गुढ़ा हेसी आड़ तली आड़ किंदरी किंदरी करी आड़ तली आड़ एंदी आसी आउ सेटा अगिलाटा गुरे देव बोले रस्सी हेबा बंटी देव बोले एंता टान रस्सी हेबा जे हाथ बोले छिड़ी जावा किंतु रस्सी नहीं छिड़े हेतकी टान हेसी आ देखुन केन्दा प्रोसेसिंग होचे आउ केन्दा दिखचे देखुन डिजाइन केना चक चक करछे ब्लू भाइगलाइट सब कलर पड़ी और देखुन इहादे डिजाइन केना बनूचे टे देखबो और से मशीन भी आपण मानको देखाइदेमे केना दिसुचे देखुन देखुन एटा रेलगाड़ी रसे केन्दा हेतिसी बंधुकरा केन्दा छुक छुक गुटे गुटे कर जेन्दा किनरो थीसी हेन्दा किनरी थीसी एटा भी ए देखुन सेना केन्दा पैडल बाइटा गुटे लागिचे पैडल रसे साइकलटा देखुन केन्दा हिचे केन्दा बाड़ी 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 पटा बाड़ी रही देखुन ये पटा जेनटा कि तार माने डिजाइन बनवा सेटा आपण माने तो केभे नहीं जानी। तो देखुन हेतिले मैं देखुचे केन 4टा केन 3टा एटा आइছে कहले जे तार माने एटा एंता तार माने डिजाइन आइतल जबा आ जेन खाली अछि एटा गार गुटे पड़वा सेतिले खाली अछि एटा ने भावन गुटे छिड़ी बा बोली ने आ देखुन रसी लाई जे इनके ए समान ला तापर गुटे गुटे कर जेन पड़तल जबा तापर एटा फुल डिजाइन बाहर तेल जीवा बेढ़ा दिया है देखुन एटा से रस्सी आइছে आ ये रस्सी रुकली देखुन एटा सेटा से चेन बाइटा जेन आमर बंधुक रे बेंदारा लागसी जेनटा एंता टाइप रो जानथिबे एटा देखुन केना गुटे गुटे कर केना पटा हेचे फुण हेचे केते मेहनत केते तार माने डिजाइन केना परिश्रम लागु ये देखुन आ केते बढ़िया जिनिसटे देखुन एटा फुल भी कहे जासी आपण माने जानि छन कि मुनि जानी बाकी कहि दउ आपण मानको एटा फुल भी है आ इथि एते क्वालिटी डिजाइन माने बनसी माछर धरी प्राय थी बनसी सही जानछन आपण माने जानि छन कि मुनि जानी सेति लगी आपण मानको मैं कहि दउ देखाइ दउ केना कर देखुन ई फुल भी इथि जेना माछ धड़ी जेना बनसी आ ई माछ धड़ीर चाहिदा एते डिमांड एते अच्छे कि आपण माने माछ धड़ी साड़ी सुनिथिबे सुनले कि तार रेट काना सब जानिथिबे बहुत रेट रो आ क्वालिटी जिनिस भी देखुन एंदा गुटे गुटे पड़वा आउ तापरे डिजाइन तले बनतेल जीवा बहुत सुंदर डिजाइन आउ डिजाइन भी यहाँ देखे देमी आपण मानकु केनता बुना हो जे काना जे आपण माने खाली वीडियो के लास्ट तक देखुन और आपण जदि केनता बुझी न पारबार तो हमको कमेंट रे कहबे आ सेटा कहि देम आपण मानकु ठीक अछि। तो देखुन केन्दा हो जे गुटे गुटे देखुन पड़ू जे केना देखुन है देखुन आउ डिजाइन बनतेल जीवा ए देखुन बुना स्टार्ट है ना और केन्ता क्वालिटी साड़ी भी देखुन ई रस्सी जेन अच्छे ई रस्सी तार माने केते बेले दरकार पड़सी जेते बेले साड़ी कटा हेसी एना बांधवार पड़सी आपण माने नहीं जानम जेते बेले साड़ी सरबा आपण मानको सेटा देखाइ देमी ई बाडा गुटे साडा गुटे दुई हाडे थेसी रस्सी देखुन झुलु जे हाडे और ई रस्सी रो काम जेते बेले पड़बा बहुत बढ़िया जिनिसटा बना हेचे हेति लगी सपोर्टर बाइटा न
ଆଉ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଆର୍ ଦେଖାମି ଆଗ୍କେ ସେଟା ବୁଝିପାରବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇ କାମିମାନେ କେନ୍ତା ତଲୁ ପର୍ ଭରି କରି କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ବାହାରୁଛେ। ଆଉ ଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଡିଜାଇନ୍ ବନୁଛେ ମାଛ ଧଡ଼ିର ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ 4ଟା ଆଉ ଇଆଡ଼େ କେତେଟା 2ଟା 6ଟା ଧଡ଼ିବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କେଭେ ନି ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେଁ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଲାଗି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଧଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ଧଡ଼ି ମତେ ତ ବାକି ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିନି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ବୋଲି ଆଉ ଆଜି ଏକା ବନଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛେ ପୁରା ସୁନା ଏନ୍ତା ଲଟକିଥିସି ଶାଢ଼ୀରେ ହେନ୍ତା ଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦଉଛେ ସୁନା ତାର୍ମାନେ ସେ ସୁନା ପେନ୍ ପକାଇଲେ ଯେନ୍ତା ଦିଶ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ସେ ସୁନା ପେନ୍ ପିଆ ରସି ଭଲିଆ ଦଉଛେ ଇଟା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ତ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କେଭେ ନି ପନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ପହଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଧରିକିରି ଆଇଛେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଟେ। ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିନି ସେ ତାପରେ ହଁ କରୁଛେ ବୋଲି ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛେ ନହେଲେ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଇଟା କାଣା ହେସି ବୋଲିକିରି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ଆରୁ କେନ୍ତା କାଣା ନି ବୁଝିପାରିଲେ ବେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେମି। ତ ଇ ଶାଢ଼ୀ ହଉଛେ ଆମର୍ ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଥିଲା ବାକି ମୁଇଁ ତମକୁ ଅନୁମାନିକ କହିଦଉଛେଁ 10,000 ଭିତରେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ପହଲା ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ହେବା 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା ଅଛେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଗୋଲ ହେଇକରି ଚକି ଚକି ହେଇଛେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ତାର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କେନ୍ତା ଗୁଲାପ ଫୁଲ୍ ଗୁଟେ ପଡ଼ୁଛେ ତାର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାଣା ଗୁଟେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସେ ଆମର୍ ଜାହାଜ ପାନ୍ ଜାହାଜ ବାଇ ଯେନ୍ ଦିଶ୍ସି ଦେଖୁନ୍ ବତକ ଗୁଟେ ଗଲେ ବଲେ ଦଉଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କେଭେ ନି ପନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆନିଛେଁ ଆଜି ଏନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି ଶାଢ଼ୀଟେ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10,000 ଭିତରେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ପହଲା ଗ୍ରାହକକେ ଆମେ ଦେମୁ 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେମୁ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ବନୁଛେ ଆର୍ ମାଛ ଧଡ଼ି କେନ୍ତା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛେ ହଳଦିଆ ସୁନା ଭଲିଆ ଦେଖୁନ୍ 4ଟା ଇଆଡ଼େ 4ଟା ଅଛେ ପୁରା ସେ ସୁନାର ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତା ଲାଗିଥିସି ହେନ୍ତା ଲାଗିଛେ ଦେଖୁନ୍ ସୁନା ତାର ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଚକ୍ ଚକ୍ ଯେନ୍ତା କର୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁନ୍ 10,000 ସେ ସୁନାର ଶାଢ଼ୀ ବାଇଟା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଇ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଦିଶୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ସିଓର୍ ବତାବେ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କର୍ବାର୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମୁ ସେଟା ଚାଲିଛେ ପ୍ରୋସେସିଂ କି ତାର୍ମାନେ ଇଟା ଯେନ୍ ସରିଯାଏସି ଡ୍ରାମ୍ଟା ଇ ଡ୍ରାମ୍ ସରିଲା ତାପରେ କେନ୍ତିକରି ଫୁନି ଫେର୍ ଜୁରା ହେସି କେନ୍ତିକରି ତାର୍ମାନେ ହେଟା ଯେନ୍ ସରିଗଲେ କେନ୍ତାକରି ଜୁରା ହେବା ଆର୍ ଗୁଟେ ଫେର୍ କେନ୍ତିକରି ଲଗା ହେବା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମୁ ଆର୍ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।